जय जगन्नाथ आज वीडियो रे स्वागत जनाऊँछि। मोर अनुरोध जे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम थोर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिर प्रथम प्रश्न हेउछि पिलांको रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा पई कोन खाइबा को देबा उचित। ऑप्शन ए बरफ, ऑप्शन बी चॉकलेट, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी सबुज शाग। यार सठिक उत्तर जानिथिले कमेंट माध्यम रे निश्चिंत भाव जणांतु। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी एवं डी। पिलांको रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा पई फल एवं सबुज शाग खाइबा को देबा उचित। परवर्ती प्रश्न महात्मा गांधी जन्मदिन केबे पालन करा जाए। ऑप्शन ए 4 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 2 अक्टोबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 2 अक्टोबर। महात्मा गांधी को जन्मदिन अक्टोबर 2 तारीख रे पालन करा जाए। परवर्ती प्रश्न एमिति क्यों पक्षी अछि जिए कि क्षीर ठारू पानी को अलगा करि पारे। ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी कुकुड़ा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए हंस। हंस पक्षी रे जिए कि क्षीर ठारू पानी को अलगा करिवार क्षमता रही थाए। परवर्ती प्रश्न क्यों गछर पत्र संध्या हेले बंद हो जाए। ऑप्शन ए तेंतुली पत्र, ऑप्शन बी सजना पत्र, ऑप्शन सी चाकुंडा पत्र, ऑप्शन डी लाजकुली पत्र। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी लाजकुली पत्र। लाजकुली पत्र गछर पत्र संध्या हेले बंद हो जाए। परवर्ती प्रश्न क्यों पत्र खाइले रक्त वृद्धि होइथाए। ऑप्शन ए पानपत्र, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र, ऑप्शन डी धनिया पत्र। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी धनिया पत्र। धनिया पत्र खाइले रक्त वृद्धि होइथाए। परवर्ती प्रश्न क्यों परिबा खाइबा द्वारा चर्म रोग संपूर्ण भल होइथाए। ऑप्शन ए मूला, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी भेंडी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी कलरा। कलरा परिबा खाइबा द्वारा चर्म रोग संपूर्ण भल होइथाए। परवर्ती प्रश्न छोट पिलांकु कोन खाइबा को देले तांकर स्मरण शक्ति बढ़ी थाए। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी पिस्ता बादाम, ऑप्शन डी खजूरी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पिस्ता बादाम। छोट पिलांकु पिस्ता बादाम खाइबा को देले तांकर स्मरण शक्ति बढ़ी थाए। परवर्ती प्रश्न क्यों माछ खाइले थायराइड रोग ठीक होई थाए। ऑप्शन ए भाकुर, ऑप्शन बी इलिसी, ऑप्शन सी करांडी, ऑप्शन डी चिंगुड़ी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी चिंगुड़ी। चिंगुड़ी माछ खाइले थायराइड रोग ठीक होई थाए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନ, ଅପସନ୍ ବି ଜିରା, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଲମରିଚ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚୂନ। ଚୂନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋମୂତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଆଲୋଭେରା, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ରସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୋମୂତ୍ର। ଖାଲି ପେଟରେ ଗୋମୂତ୍ର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ କେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନିରେ ଥିବା ପଥର ଦୂର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଥି ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି କୋଳଥ ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଜିରା ପାଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଳଥ ପାଣି। ସକାଳୁ କୋଳଥ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନିରେ ଥିବା ପଥର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ କେଉଁ 3ଟି ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର 3ଟି ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ସୁନ୍ଦରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସକାଳେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା, ଅପସନ୍ ବି ଘରେ ବସି ଅନନ୍ତ ସମୟ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ କରିବା, ନମ୍ବର ସି ଚିନି ଓ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା, ନମ୍ବର ଡି ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମିଯାଏ।